कॉकरोच जनता पार्टी नेतृत्व में जो जन आंदोलन है एवं सी जो भाव में हिंसात्मक रूप धारण कला से विषय एबे जेबे जो जा आलोचना होची समस्त मुहर गोटे कथा कौन ना सरकार को समालोचना पुलिस को समालोचना समस्ते समस्वर कहते जे सरकार को विरुद्ध में एक्शन निया जाऊ जहाँ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा प्रमाणित सरकार राजी हेले पुलिस विरुद्ध में एक्शन निया जाऊ एवं समस्ते अनर्गल कहते किभली भाव से पिलामानक जो मैंने सब आंदोलन में भाग नहीं जेनजी से किभली भाव में पुलिस एक्शन नेला लाठी चार्ज पेलेट बुलेट्स फायर कला पानी पानी माड़ कला लाठी चार्ज कला ये समस्त मुहर यही कथा हवा भी स्वाभाविक ये कथार अनेक यथार्थता अच्छी पुलिस सेठी जहाँ जो भाव में से पानी माड़ कथा हो कि पेलेट बुलेट कथा हो कि लाठी चार्ज कथा हो जहाँ जहाँ पुलिस सब सेठी कला टीयर गैस लुह बुआ बाष्प प्रयोग करने कथा हो जहाँ जहाँ पुलिस कर सब निश्चित भाव में सरकार हूँ कि पुलिस हूँ समालोचना कर यथेष्ट कारण अच्छे कि सब आलोचना भितर आपण को मो मन में गोटे प्रश्न उठुची आपण मान मन से प्रश्न आसुव आमे कौन जितेबाला यही विषय आम आलोचना करुचे घटना तो घटीगला आम जितेबाला यही विषय आलोचना करुचे आम गोटे पाख को दृष्टि रखिक आलोचना करना कि करूना कि निश्चित भाव में कहीं ना आम आम आलोचन कौन कौचे पुलिस दायी सरकार दायी आम कही चलचे तेणु ये इस्तीफा दिंतु आंक विरुद्ध एक्शन नौ कार विरुद्ध किसी मकदमा पुलिस करना इत्यादि इत्यादि कि थे भाविले से दिन घटना को आप मन पकातु जिते कौन सी घटना हुए पुलिस सेठी थाए पुलिस परमिशन बहुत समय नि जाए सेठी जिते संख्यार हजार हजार संख्यार आंदोलनकारी माने जो थिले एवं से माने जेभली भाव में सेठी निजको आचरण कले ताको निजर आचरण को जदि आपण देखिबे आपण को मन में प्रश्न उठिबो जे माने आंदोलन करिया पे गोटे प्रसंग को आधार करी आसीथिले ना किछि हिंसाकांड करिया को आसीथिले कौन से माने हैला आमे देखिले आपण मान समस्त टेलीविजन पर्दार देखिथिबे से माने टेका पकेले अनेक आहत से माने गोड़े गोड़े पुलिस को पिटिले आपण माने टेलीविजन पर्दार देखिथिबे किभली भाव में से माने पुलिस को तड़िकी नौचंती एवं पिटुचंती तले पड़ी जाइचंती जड़े पुलिस गोईठा मारिकी जो भाव में अत्याचार कर से पूरा रोड उपरे खाली सेतिकी नुहे कौन सी जगह एभली एक आंदोलन जो होची सांबादिक माने जीवेनी सेटिकी कवर करने ना खबर कागज केमती खबर बाहर टेलीविजन चैनल केमती खबर बाहर से खबर क्या भल लागू भल न लागू सी तो पर कथा किंतु एभली घटना जो होची दिल्ली सहर रे पुणी भारत राजधानी रे अनेक सांबादिक जाइथिले अनेक कैमरामैन जाइथिले टेलीविजन चैनल मानकर आपण माने निजे मध्य देखिथिबे किभली भाव में से सांबादिक को छाड़ी नथिले पिटिथिले जड़े महिला सांबादिका से माने जेभली भाव में अपदस्थ सेठी कले ताकू भिड़ा ओटरा कले एवं ताकू धरिकी बाहर को लेकर जाऊ था जो भाव में जो दृश्य आप देखिथे कौन सी सभ्य समाज रे एक कथा केबे आशा करा जाय परिबनी एवं सबुठ निश्चित भाव में आपको दुख लगे जड़े सांबादिक तो से निजे टेलीविजन कैमेरा आगे आसिक देखा किभली भाव में सार्ट कुर्ता सब से फाड़ी चिरी जी पचारुले क्या जी कैमेरा आगे पचारुले सी बरणी कहते केमी भाव में माइले केमी भाव में हैरान कले केमी भाव जामापटा चिरीदेले से जी पचारुले से निज कोट ओल्लैक शेष देले जे आपण कहीं फुंगला देहरे बुलबे आप मो कोटा पिंधि दियंतु ये आपण प्रसंग जिते महत्वपूर्ण होता ना कहीं ये प्रश्न मन 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 आसो
ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଏଇଆ କଲେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ? ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଟେକା ପକେଇବେ? ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ମାରିବେ? କେତେ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରାୟ 5 IPS ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 100ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ତ କେବେ ପଦେ କହିନୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ତ ସେ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣ କାହିଁ ଗୁଳି ମାରୁଥିଲେ? ଆପଣ କାହିଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ କାହିଁକି ପାଣି ମାଡ଼ କରୁଥିଲେ? ଏସବୁ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କେତେବେଳେ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟେକା ମାରିବା କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର? ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପୋଲିସକୁ ପିଟିବା, ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଇଏ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର? ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଠି, ଇଏ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ଅଧିକାର? କାହିଁ ସେଠି କଲେନି ତ? କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ କେହି ଆମେ କେଉଁଠି ପଦେ ଆଲୋଚନା କରୁନେ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏ ଅନଶନରେ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲୋକ ବଧା ହେଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ନେଲା ସେ ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ତ ମୂଳରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ନା, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତ ସେଇ ନା, ସେଇ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ, ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ସେଇ ହିଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଲେଜ ପଢ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଥିଲେ। ଅନେକ ଅଣଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେଠି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ପଶିବେ, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଫାଇଦା ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୌକା ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଯଦି ସେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌକା ଭାବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କିମୁତ କିମ୍ବାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ଏ ତ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ନା। ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏମାନେ କିଏ? ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ସେ କ'ଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ମାଗିକିରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାଞ୍ଚ କରି ତାପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବ ନା ପାଣି ମାଡ଼ କରିବ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲେ ସେତିକିରେ ଯଦି ବି ସୀମିତ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଏ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା କି ନ କହିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହଠାତ୍ କିନା ସେଇ ଜାଗାରୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନକୁ। ଆଜ୍ଞା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, 4 ଥାକିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି, 4 ଥାକର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ତା ଭିତରୁ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଏଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସି ସାଦା ପୋଷାକରେ ତା ଭିତରେ ପଶି କି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଅତୀତରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନା। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଚାଲ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପୁଣି ସରକାରକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଭାଷା ଶୁଣିଲେ ବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇଏ କାହାର ଭାଷା? ଇଏ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଭାଷା? ଇଏ କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭାଷା? ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଭାବିଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଟକେଇଥାନ୍ତା? ପୋଲିସ ତ ଅଟକେଇବ। ଆଜ୍ଞା, 4 ଥାକିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ବିରାଟ ପ୍ରଶାସନରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଛଦ୍ମବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି? ଅତୀତରେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମର ଅଛି, ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି। ପୋଲିସ ଅଟକେଇବନି? ହଁ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି,
पुलिस अटकेब माने कौन लाठी माड़ कर पानी माड़ कर बुलेट माड़ कर कहीं कहूना कहीं कहूना यह कर किंतु केमिति पुलिस कर तार तो पुणी गोटे बाट अच्छी पुलिस जिते लाठी चार्ज करुच्ची पानी माड़ करुच्ची आ कौन कर पारता पुलिस तो पेलेट गन यूज होती बोलिक बर्तमान अभियोग आसुच्ची मेडिकल रिपोर्ट जो चित्र देखा टेलीविजन चैनल टेलीविजन पर्दा पर आम समस्ते देखुचे जड़े व्यक्ति किभली मेडिकल से ट्रीटमेंट होती देह सारा पेलेट गन चिन्ह अच्छी दिशुची एथर सन्देह ना सरकार जदिव एपर्यंत कहवाक चुप अच्छा सीधा सड़क मना करूना तदंत चलती मोर कहवा कथा मुझे समर्थन करूना किंतु पुलिस जिते बड़े एते बड़ क्राउड ता भितर पुणी एते असामाजिक लोक भर्ती हो सारे से जो भाव में हिंसाकांड से कर सारे जिते पुलिस अटकैया जाऊँगी पुलिस कौन आइडेंटिटी कार्ड देखिक कार्यानुष्ठान करता यहाँ कौन संभव या परे मध्य सबु जगह आप लक्ष्य करेंगे आगुरी जमी एत आंदोलन आंदोलन हुए तापर आंदोलन पर कौन हुए सरकार सांगे सांगे पुलिस जे ड्यूटी थे क्या सस्पेंड करती क्या एगेन्स्ट इनक्वारी चले ये सी कई कहूना सी जहाँ कर भल किंतु कथा हूँ सल्यूशनटा कौन समाधान बाटटा कौन आज्ञा आपण मैंने जातुनि ये कहते तो सी रहा लोक नुहति ना मोर कहवा कथा से कथा को आम कहीं आलोचनार परिसर को आणुनु भल मंद तो पर विचार हम भल मंद पर विचार करेंगे किंतु प्रथमे तो आपण ए प्रसंग को ए कथाटा को तो आलोचनार परिवेश को आणवे ना जिते आप आलोचनार परिसर को यही कथा न आसब से भल मंद जानवर उपाय कौन अच्छे आम समस्ते किंतु कौन करुचे सुओ मुहर समस्ते गला भली आम माड़ी चलचे कई जड़े प्रश्न करूना सबुठ दुखर विषय होपण भाविले पुलिस जी भी सेठी थे सी जो परिस्थिति जो भाई भाव में ड्यूटी कर सब जगह आम सबुठ देखुचे धरतु आमर पुरी रथयात्रा आम पुलिस की कथा कथा दोष दे दूँ मना करूँ ड्यूटी से कि आप भाविले सी कौन 8 घंटे ड्यूटी सरे आज्ञा 12 घंटा 14 घंटा राति जाक से ड्यूटी थे केते कष्ट मोर कहवा कथा आम बाबद सामान्यतम आलोचना करूना आमर टी से तो आमरी पुलिस ना सामान्यतम समवेदना सहित आम ज्ञापन करने नाराज जो मान जोगु खबर जाकि सारा विदेश देश एवं विदेश में प्रसारित होची जो माने से घटना स्थल में पहुँची खबर संग्रह करुँच जो भाव में आंदोलनकारी माने व्यवहार कले कहारी पार्टी तो आम कौटी संवेदनामूलक शब्दटी आम शुणुना खाली से नुहे समस्ते जो दोष दौरान पुलिस उपरे सांबादिकों माने मीडिया उपरे दोष जाक सब